teman-teman, hari ini aku akan membaca cerita Keok Ponorogo dalam dua bahasa. Ikuti ya. Ini yang behind the scene-nya ya teman-teman. Pada zaman dahulu di Kediri ada seorang raja yang memiliki putri cantik jelita. Cantik jelita bernama A few moments later. Teman-teman, hari ini aku akan membaca cerita Keok Ponorogo dalam dua bahasa. Ikuti ya. Pada zaman dahulu di Kediri ada seorang raja yang memiliki putri cantik jelita bernama Putri Dewi Sanggalangit. Sang putri yang sudah dewasa tapi masih belum berminat untuk berumah tangga sehingga membuat pusing orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sangat ingin menimang cucu karena terus didesak. Putri Dewi Sanggalangit bersemedi untuk meminta petunjuk dewata. Setelah bersemedi selama 3 hari, Putri Dewi Sanggalangit berpesan pada ayahandanya bahwa calon suaminya harus menghadirkan suatu tontonan yang menarik dan belum ada sebelumnya, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor. Nantinya akan dijadikan iringan pengantin. Terakhir harus dapat menghadirkan bintang berkepala 2. Sang raja kemudian menyebarkan sayembara di seluruh penjuru negeri. Setelah raja menyebarkan sayembara, hanya 2 peserta yang merasa sanggup mengikuti sayembara itu, yaitu Raja Singabarong dan Raja Kelanas Wandana. Raja Singabarong sudah menyiapkan persyaratan, namun tontonan kreasi baru belum tercipta dan hewan berkepala 2 belum didapatkan. Karena takut kalah cepat dengan Raja Kelanas Wandana, Raja Singabarong menyuruh patinya bernama Iderkala untuk memata-matai persiapan di kerajaan Bandar Angin tempat Raja Kelanas Wandana. Pati Iderkala dengan beberapa prajurit pilihan segera berangkat menuju kerajaan Bandar Angin. Dengan menyamar sebagai seorang pedagang, mereka menyelidiki berbagai upaya yang dilakukan oleh Raja Kelanas Wandana. Setelah melakukan penyelidikan selama 5 hari, mereka kembali ke Lodaya. Tiba di Lodaya, Pati Iderkala melaporkan ke Raja Singabarong bahwa Raja Kelanas Wandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hanya binatang berkepala 2 itulah yang belum disiapkan. Kabar itu membuat Raja Singabarong menjadi gusar dan bingung. Raja Kelanas Wandana yang memerintah kerajaan Bandar Angin berwajah tampan dan bertubuh gagah. Ia memerintah adil dan bijaksana. Karena itu, rakyat mendukung upaya Raja Kelanas Wandana dan dalam tempo tidak begitu lama dapat menyiapkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hanya binatang berkepala 2 yang belum didapatkannya. Sementara itu, prajurit Lodaya merasa girang setelah mendapatkan keterangan yang diperlukan. Ia bermaksud kembali ke Lodaya untuk melaporkan hasil penyelidikan kedua kepada Raja Singabarong. Namun sebelum melewati perbatasan, anak buah Raja Kelanas Wandana yang dipimpin Pati Punjang Gelang sudah mengepungnya. Karena prajurit itu melawan, maka terpaksa para prajurit Bandar Angin memeranginya. Pati Punjang Gelang melapor pada Raja Kelanas Wandana bahwa ada penyusup dari kerajaan Lodaya yang
ingin mencari keterangan tentang usaha Raja Kelanaswandana memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit, yang berarti berusaha menghalangi usaha Raja Kelanaswandana dalam perjalanan menuju Kediri. Mendengar laporan itu, Raja Kelanaswandana marah dan menyuruh mempersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Lodaya. Raja Singabarong menunggu laporan dari prajurit mata-mata yang dikirim ke Bandar Angin. Ia sendiri pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak, karena pada saat itu kepalanya terasa sangat gatal sekali. Dengan gemetaran karena menahan gatal, Raja Singabarong berteriak menyuruh burung merak untuk mematuhi kutu-kutu di kepalanya. Burung merak yang biasanya melakukan tugasnya segera hinggap di bau Raja Singabarong lalu mematuhi kutu-kutu di kepala Raja Singabarong. Patukan-patukan si burung merak terasa nikmat dan asyik bagaikan buayan sehingga Raja Singabarong tertidur. Sehingga Raja Singabarong tertidur. Dia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar istana. Raja Singabarong tertidur pulas, terlena dipatuki burung merak. Dia tidak mengetahui keadaan di luar istana bahwa pasukan Bandar Angin telah datang menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Pati Iderkala telah binasa lebih dahulu di perbatasan. Karena bertemu dengan pasukan Bandar Angin, akhirnya Raja Singabarong terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Dan tiba-tiba Raja Kelanaswandana sudah ada di depannya. Raja Singabarong terkejut, ternyata Raja Kelanaswandana sudah tahu rencana lidiknya. Raja Kelanaswandana datang ke Lodaya untuk menghukum Raja Singabarong karena hendak merampas usahanya dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Singabarong pun marah karena pasukannya sudah binasa. Ia mencabut kerisnya dan meloncat menyerang Raja Kelanaswandana. Terjadilah pertempuran seru. Raja Kelanaswandana mengeluarkan cambuk pusaka. Raja Singabarong dicambuk langsung roboh tak berdaya. Burung merak di kepalanya mendadak menyatu dengan kepalanya sehingga Raja Singabarong berubah seperti binatang aneh. Demikianlah pada hari yang ditentukan rombongan Raja Kelanaswandana dengan kesenian reog sebagai pengiring. Raja Kelanaswandana datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan dan gendang serta trompet yang menimbulkan suara aneh seperti merdu mendayu. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari liar namun indah dan menarik. Dewi Sanggalangit di hadapan ayahandanya nyatakan menerima syarat lamaran itu. Semua orang yang menonton bersorak kegirangan. Tanpa terasa mereka ikut menari dan berjingkrak-jingkrak kegirangan mengikuti suara musik. Demikianlah akhirnya Dewi Sanggalangit menjadi permaisuri Raja Kelanaswandana dan diboyong ke Bandar Angin di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga di kemudian hari kesenian reog itu disebut reog Ponorogo. A few moments later. Sekarang yang bahasa
ya teman-teman. In ancient times, in Katiri, there was a king who had a beautiful princess named Princess Dewi Sanggalangit. The princess has grown but still not interested to settle down, so it makes her parents dizzy. Though both of her parents were eager to have grandchildren because she is kept being pressed, Dewi Sanggalangit meditated to seek God. After meditating for 3 days, Dewi Sanggalangit said to her father that her husband should be able to present an interesting spectacle and have not been there before. Equipped with twin rows of horses, as many as 140 tails would be used as wedding procession. Recently, he must be able to present a 2-headed dish. Then the king spread the competition across the country. After the king spread the contest, only 2 participants who felt able to join the competition. They were a King Singabarong and King Kelaswandana. King Singabarong already set up a requirement, but the spectacle of the new creations have not been created, and for the 2-headed animals have not been obtained. For fear of losing goodwill with King Kelaswandana, King Singabarong told his duke named Iderkala to spy Bandarangin preparations in the kingdom of the King Kelaswandana. Pati Iderkala, with some choice of soldiers, immediately went to the royal Bandarangin disguised as a merchant. They investigated the various efforts made by King Kelaswandana. After investigating for 5 days, they returned to Lodaya. At Lodaya, Pati Iderkala reported to King Singabarong that King Kelaswandana almost managed to embody the goddess Sanggalangit request. Only 2-headed beast that was not set up. The news has made King Singabarong become very upset and confused. King Kelaswandana, who ruled the kingdom of Bandarangin, was handsome and gallant. He ruled justly and wisely, so the people supported the efforts of King Kelaswandana, and not so long he could prepare all Sanggalangit Dewi requests. Only a 2-headed beast that has not been acquired. Meanwhile, soldiers of Lodaya felt excited after getting the necessary information. He intended to return to Lodaya to report the results of the investigation to King Singabarong. But before passing the border, the king's men, led by Kelaswandana, Pati Pujanggelang, already surrounded them. Because the soldiers of Bandarangin against them, then they was forced to combat it. Pati Pujanggelang reported to the King Kelaswandana that there was an intruder from Lodaya Kingdom who wanted to find information about a business that King Kelaswandana to meet the requirements of Dewi Sanggalangit, which meant he is trying to obstruct the efforts of King Kelaswandana. Way to Kediri. Hearing the report, King Kelaswandana was angry and told to prepare troops to attack the kingdom of Lodaya. King Singabarong was waiting for a report from the spy soldiers sent to Bandarangin. He himself immediately went to the castle to see the
the peacock, because at the time the head felt very itchy. With trembling suppress its King Singabarong yet as peacock for packing ticks in his head. Peacock, which used to do its job immediately, landed on the shoulders of King Singabarong, then pecking ticks at the head of King Singabarong. Pecking the peacock felt good and fun like a cradle, so that the King Singabarong asleep, he did not know the situation outside the palace. King Singabarong asleep because compression of peacock peck. He did not know the situation outside the palace, that the Bandarangin troops had come to invade and defeat soldiers of Lodaya. Even Patih Hidakala have perished in advance at the border to meet with the troops of Bandarangin. King Singabarong finally woke up because hearing noises, and suddenly the King Kiranaswandana has already been in front of him. King Singabarong surprised. King Kiranaswandana had already known the cunning plan. King Kiranaswandana came to Lodaya to punish King Singabarong because they might cease his efforts and fulfill the requirements Dewi Sanggalangit. King Singabarong was angry because his troops had perished. He drew dagger and jumped to attack the King Kiranaswandana. There was a heavy fighting. King Kiranaswandana issued a whip heritage. King Singabarong being whipped until collapsed. A peacock in her head suddenly fused with his head, so the King Singabarong changed as the strange animal. Thus, on any given day, with the encourage of King Kiranaswandana, with Reok as a companion, King Kiranaswandana came with a accompaniment of 140 twin ponytails, with the sound of the orchestra and drum bugle, which caused strange but melodious voice greeting. Even there was the presence of two-headed beasts that danced well yet beautiful and attractive. Dewi Sanggalangit, in the presence of his father, stated to accept the engage. Everyone who watched cheered with joy. Unconsciously, they danced and pranced for joy at the sound of music. Thus, finally, Dewi Sanggalangit became an empress of King Kiranaswandana and brought to Bandarangin in Wangkar. Wangkar is another name of Ponorogo, so that in the future it is called Reok Ponorogo. Terima kasih telah menyaksikan akan membaca cerita Reok Ponorogo dalam 2 bahasa. Jangan lupa dan subscribe ya. Video YouTube akan diupload setiap Jumat jam 3 sore. Dadah.